Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons aan met ons bespreking oor verlede tyd. Today we continue with our discussion on past tense. Sin nommer 1. Sy eet en drink met haar vriende. And as usual, let's underline the verbs. Eet en drink. Ek het een sin, one sentence, met twee werkwoorde, with two verbs, verbind deur en, joined by en. The two verbs are two different actions. She eats and drinks. But this time, the two actions cannot happen at the same time. And therefore, both verbs get ge. As die twee aksies nie op dieselfde tyd kan plaasvind nie, kry al twee werkwoorde ge. Hier kom die antwoord. Eergister, which means 2 days ago, het sy met haar vriende geëet en gedrink. Het kom tweede, het come second, geëet en gedrink. Both verbs get ge, en nie die een moet 'n deelteken kry. Two verbs, two actions at different times, both get ge. Nou nommer 2 is anders. Sentence number 2 is quite different. Want hierdie keer is dit twee sinne by mekaar. Because this time we don't have one sentence, we have two sentences joined by the conjunction want. Now we need to follow the pattern that you've taught. First thing, underline verbs. Eet, wil, verloor. We see we have two complete separate verbs, therefore we must have two sentences. Hier sien ons die voegwoord want. We see the conjunction want. So we draw a line down to know that I need to finish one sentence before I start the next one. Golden rule. Maak een sin klaar voordat jy die volgende een begin. Right. Die afgeroepe luk means the past while. My verb is eat. It's an ordinary verb. We'll use het plus ge. Goed. Verb second. Het sy net gesonde kos geëet. So we've got het second, my verb with ge at the beginning, and my deelteken op die tweede e. And sentence finished. Now we go to the second sentence, and that must also change to the past tense. We see the verb wil. We know that wil changes to wou. So let's do it. Want sy wou gewig verloor. Remember, you change the helping verb and you leave the other verb alone. But remember to finish one sentence before you start the next one. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic Studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer, bly epic!